social worker Rajesh Debholkar came heavily on Minister Govind Gaude's statement on government officials. 65,000 लोकांची मागणी ट्रायबल भवन आमका निमत सांगतात, आमका कारण सांगतात. म्हणजे जे अधिकारी जे असतात ते अधिकाऱ्यांकडे बोर्ड ना का ते मुद्दम दवरलेले असा रातचिले ढोसले आणि सकाळची निवळत थोडेसे माचे हँगओव्हर जाता मनीस. हँगओव्हर झाल्यानंतर मनीस सरकारी अधिकाऱ्यांनी येऊन चक्कर किंवा तो कॉर्पोरेट सेक्टर असो किंवा खंयच्या एका ऑर्गनायझेशना भितर किती डिलिव्हरी दिवपाक शकतलो. आपण इले रातचे घेतले आणि गटरान पडले म्हणून हे लटर फटर हे खाते जाल्ले आसा. कित्याक घेना म्हाका तर दिसता बरे कला संस्कृती खाते आणि आर्ट एंड कल्चर. गोविंद गावडे हो मरे बरो कलाकार, ते नो डाऊट. तो संस्कृतीच्या आंगान ना रे. तेजे मानसीक संतुलन खंय तरी बिघडलं काय दिसता म्हाका. तो पळय बेताल वक्त्याव करता न्हू, ऑफिसर पिवन पडटा, हे ताका स्वभाव ना. फाटल्या दिसांनी कितें आपल्याला कापता म्हणून ही संस्कृतीच्या आंगान खंयच्यान दिल्या ते हांव नकळ. आणि ज्या खात्याचेर तो आरोप करता ते खातें सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे आसा. काल कितें एका कार्यक्रमात उलयता सांगलें कितें ते खातें एक डळमळीत जाल्लें आसा. हेजो अर्थ मुख्यमंत्री सुद्धा त्या खात्याक लायबल न्याय दिवंक शकना अशें जालें ना. आता मुख्यमंत्री मूग घेवन गळप कितें आसा तें म्हाका कळना. खरें म्हणचे ह्या वक्तव्याचेर एका गोविंद गावडे इमिजिएटली सॅक करपाक जावो पोस्टा वयल्यान किंवा काडून उडोवपाक जावो. आनी एक तरी कितें जालां आसतलें. आतां तेकाय खबर आसता आपल्या राचेर बाबा आतां आपले घरा वचपाचो टायम येयल्लो आसा, तेका लागून बेताल वक्तव्य करता. पूण एक चुकीची गोष्ट खरें म्हणजे सरकारी कर्मचाऱ्यांनी निशेध करपाक अधिकाऱ्यांनी ज्या प्लॅटफॉर्माचेर वरिष्ठ अधिकारी आसतना हो तांकां सोरो पिवन पडटा, गटारान पडटा, हे उलोवप हे बरोबर न्हू. हे खंयचे संस्कृती बसता. गोविंद गावडे कलाकार जालो म्हणून तितूनचो कल्चर आमचे जे सांबाळपाक जाय. मंत्री तो बाबा रस्त्यार सादो मनीस न्हू. टिका करता आसतना आपले शब्द सांबाळून तरी वापरपाक जावो. हे खरें म्हणजे हांव आव्हान करता अधिकाऱ्यांनी हेचो निशेध करपाक जावो. निशेध करना जाल्यार अशेंच प्रत्येकाक असो माज मारतले, उठ्ठले तेणी वक्तव्य करतली. 8 दीस पयलो तो सांगता काजू फेस्टिवलाक सांगता तो रातचो कुट्ट करून सोरो पिवपाक न्हिदपाचें. हेचो अर्थ म्हाका कळना. म्हाका दिसता तेका एक बऱ्या डॉक्टराची गरज आसा, कित्याक तेजें मानसीक संतुलन बिगडलां असो तरी म्हाका संशय निर्माण जाल्लो आसा तेजे बद्दल. ओके, एक वटेन ते आतां पयर जो प्रसंग जालो जेन्ना तेणी वक्तव्य केलें की ऑफिशियल आसा गटारान पिवन पडटा जावं आनी कितें अशें नाना तरेचें तेणी वक्तव्य केलें जाल्यार तुमकां अशें कितकें अशें वायट तें कित्याक प्रसंग कितें आशिल्लो. एक स्मृती दिन तो आशिल्लो, प्रेरणा दिन आशिल्लो, तेंच्या समाजाचे भुरग्यांनी जें बलिदान केलां आनी ते स्टेजीर अशें वक्तव्य करप हें तांकां कितकें चुकीचें. आनी तेंच्या समाजान पयलीं निशेध करपाक जाय आसलो. ज्या समाजाच्या कार्यक्रमाक तो उलयतालो पळय समाजान निशेध करपाक जाय आसलो तो एक जालो. पण स्पेशली अधिकाऱ्यांनी निशेध करपाकूच जायो. अधिकारी हो कायम स्वरुपी, मंत्री हो टेम्पररी. 5 वर्सां जाल्या उपरांत रुटीन. ते सरकारी नोकर आसा आनी अधिकारी आसा पळय 60 वर्सां रिटायर येता. हेसले गोविंद